Presiden Amerika Serikat Donald Trump dijadwalkan mengadakan pertemuan penting dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Washington. Pertemuan membahas beberapa poin, salah satunya tentang konflik dan strategi terkait Iran. Kunjungan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ke Washington menjadi sorotan dunia di tengah konflik Timur Tengah yang kembali memanas beberapa hari terakhir. Hari ini, Netanyahu menuju Washington dengan pengawalan ketat dari berbagai sisi. Sebelum bertolak ke Amerika Serikat, Netanyahu mengatakan bahwa tujuannya ke Gedung Putih adalah untuk menjamin keamanan dan masa depan Israel. אני בדרכי לוושינגטון לפגישה עם ידידנו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. זו הפגישה השמינית שלי איתו מאז שהוא נבחר לנשיא בקדנציה השנייה שלו. יותר מכל מנהיג בינלאומי אחר. זו זכות גדולה, אבל זו גם אחריות גדולה. מניסיוני כראש הממשלה, צריך לפעול בזמנים המורכבים האלה גם בנחישות גדולה וגם בתבונה גדולה. אנחנו נדון בכל הנושאים שעל הפרק, בראשם איראן, וכמובן שהמטרה שלנו היא לשמור על ביטחוננו וגם להרחיב את מעגל השלום סביבנו. אני יוצא לשליחות הזאת עם מטרה אחת ברורה, להבטיח את ביטחונה, עוצמתה ועתידה של מדינת ישראל היקרה שלנו. ואני יוצא גם למטרה נוספת, לחלוק כבוד אחרון לידידנו, ידיד אמת שלי ושל מדינת ישראל, לינזי גרם, מגדולי ידידיה של מדינת ישראל בכל הזמנים. ואני בטוח שבעניין הזה אני מייצג גם אתכם, אזרחי ישראל. Pertemuan di Gedung Putih Amerika Serikat disebut membahas upaya perluasan cakupan kesepakatan Abraham di Timur Tengah, konflik di Lebanon, hingga membedah perbedaan sudut pandang strategi militer Iran untuk memastikan keamanan Israel. Berdasarkan informasi, pertemuan antara Benjamin Netanyahu dengan Donald Trump diduga merupakan permintaan dari Netanyahu untuk membahas beberapa poin tersebut. Dugaan tersebut semakin kuat ketika sebuah billboard di Israel memasang wajah Donald Trump yang disertai tulisan "Finish your job" atau "Selesaikan tugasmu". Pertemuan ini tercatat sebagai pertemuan ke-8 antara kedua pemimpin sejak Trump kembali ke Gedung Putih di tengah pendekatan Amerika Serikat dan Israel dalam menyikapi Iran. Selain Netanyahu, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat bertemu dengan Donald Trump. Tujuan utama Ukraina berkunjung di pertemuan ini adalah mengamankan dukungan militer, termasuk membahas langkah diplomasi dengan Rusia. Pertemuan antara Zelensky dengan Donald Trump digelar di hari yang sama, namun dalam waktu yang terpisah. Kita bisa saksikan ya, ini adalah iring-iringan kendaraan Zelensky di Washington dan dijaga ketat oleh sejumlah pasukan pengamanan. Di pertemuan ini Zelensky bertujuan mengamankan dukungan militer, melobi tambahan sistem pertahanan udara Patriot, dan membahas langkah diplomasi mengakhiri perang dengan Rusia. Sebanyak 60 tahanan Palestina dibebaskan oleh Zionis Israel pada Senin lalu di kompleks medis Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Pembebasan tahanan merupakan yang terbesar sejak berakhirnya perang. Momen kedatangan bus yang membawa warga Palestina yang ditahan oleh Zionis Israel disambut oleh seluruh warga Gaza yang berada di kompleks medis Nasser Khan Yunis, Gaza Selatan. Bus tersebut membawa 60 tahanan Palestina yang ditahan selama konflik berlangsung. Meski masih berada dalam penderitaan, pembebasan ini menjadi udara segar bagi warga Palestina yang kehilangan anggota keluarganya. Usai dibebaskan, sejumlah tahanan membagikan kondisi selama masa penahanan yang menurutnya adalah momen paling menyakitkan dan paling tidak manusiawi. سيئة يعني هو ايش الظروف السيئة ساعة ما بدك تروح قبل بيوم ويوم ما تروح احنا من الساعة 7 الصبح للساعة 1 واحنا مربطين بالكلبشات وفي البصات قاعدين لما سلمونا طبعا وانت نازل الكل بيجري وراك بده يضربك كمان. سلمت حالي في 13/7 يوم 2 حبست 15 يوم. كيف كانوا 15 يوم؟ حدث ولا حرج. كل انواع الجمع، العد، الاستفزاز. Menurut media Palestina, di antara para tahanan tersebut terdapat 20 pekerja yang sebelumnya bekerja di Israel dan ditangkap setelah serangan tanggal 7 Oktober 2023. Sebanyak 40 orang di antaranya sempat ditahan di penjara Gurun Negev, Israel Selatan. Sementara berdasarkan informasi yang dikutip dari media Israel, para tahanan tersebut dibebaskan karena tidak dianggap sebagai teroris dan penyelidikan terhadap mereka telah ditutup.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menilai kondisi pasar secara umum masih relatif terjaga pasca keputusan mundurnya Peri Warjio dari posisi Gubernur Bank Indonesia. Terkait mundurnya Peri Warjio, Erlangga menyebut hal terpenting yang harus dilakukan sekarang adalah komitmen kelembagaan BI terus menjalankan perannya mengawal stabilitas nilai tukar rupiah dan kebijakan moneter. Terkait calon figur yang akan mengisi posisi pimpinan Bank Sentral mendatang, Erlangga mengatakan keputusan itu sepenuhnya ada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Sudah disampaikan oleh Ibu Destri. Ibu Destri bertindak sebagai pejabat Gubernur BI. Tapi dampaknya gimana nanti Pak ke investasi dan lain-lain? Ke market. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan, mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Presiden Prabowo Subianto meminta Badan Pengelola Investasi Danantara dilibatkan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Pelibatan Danantara tersebut diarahkan untuk memperluas perspektif dalam setiap pengambilan keputusan KSSK. CEO Danantara Roslan Roslani mengatakan keterlibatan Danantara dalam KSSK diharapkan dapat memperkuat koordinasi kebijakan dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan dunia usaha secara lebih menyeluruh. Arahan tersebut akan membuat koordinasi KSSK menjadi lebih luas dengan melibatkan Danantara sebagai bagian dari ekosistem kebijakan ekonomi nasional. Roslan mengatakan berdasarkan arahan Presiden, Danantara nantinya akan dilibatkan dalam pertemuan KSSK. Mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, misalnya dari segi skala moneter aja, jadi lebih ke whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KSSK plus. Sebagai informasi, KSSK merupakan forum koordinasi yang melibatkan otoritas terkait untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan adanya arahan baru tersebut, Danantara akan turut dilibatkan dalam pembahasan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan stabilitas dan perekonomian nasional.